Mas mabilis tanggalin yan eh, no? Linis yung makina ko ah. Linis pa. Eh, ikaw naman. Bon change oil eh. Tapos ngayon change oil ulit na naman. Ayan pala yun. Mahirap ba itulak yan? Yung spring na yan? Mahirap itulak yung spring na yan? Hindi naman. Hindi naman. Kailangan mo ba ng spring? O uwi ko muna yan? Uwi mo na muna. Goods pa yan. Tigas pa. Ano yan? Yap, nahulog na kanan.